ছট পুজোর আলোয় লামডিং। শক্তি ও প্রকৃতি আরাধনার মহোৎসব ছট পূজায় সেজে ওঠে লামডিং। হাফলংয়ের নদীর ঘাট সোমবার পরিণত হয়ে জনসমুদ্রে। 5 শতাধিক ব্রতী পূর্ণ ভক্তি ভরে নদীর জলে নেমে সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। আজ সকালে উদীয়মান সূর্যকে প্রণাম জানানোর পরই শেষ হয় এই মহাব্রত। প্রকৃতি প্রেমের এই বিরল নিদর্শনের পাশাপাশি এই বছর লামডিংয়ের ছট পুজো প্রাঙ্গণে ছিল এক বিশেষ ব্যবস্থা। প্রিয় শিল্পী জুবিন গর্গের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন। শহরটির বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ছট উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজন, যা সম্প্রীতি ও ভক্তির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। রাতুল लामडिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम लोग नदी पर अलम पर छठ पूजा की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं जना रहे हैं। ये छठ पूजा का शुरुआत 3 दिन का होता है। आज जो दूसरा दिन हो रहा है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर अभी इस पूजा को समापन किया जा रहा है। और कल प्रातः अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पूजा को विशेष करके समापन किया जाएगा। यह पूजा बहुत ही शक्ति का प्रतीक है। इस पूजा का उद्गम उत्तर बिहार से हुआ था। अभी ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कहीं भी जाओ, साउथ अरेबिया में भी ये पूजा चल रहा है।